खोवाई में एक प्राइवेट स्कूल बस में लगाई गई आग। खोवाई शहर के बीचों बीच एक प्राइवेट स्कूल बस में आग। बेजलबारी स्थित डॉन बॉस्को स्कूल में खोवाई दमकल विभाग के सामने एक बस में आग लगाई गई। सबसे पहले खोवाई दमकल विभाग के एक कर्मचारी ने मामले को देखा। पता चला है कि डॉन बॉस्को स्कूल की स्कूल बस खोवाई अग्निशमन कार्यालय के सामने खड़ी थी। बुधवार की रात करीब 1:40 बजे एक दमकल कर्मी ने दमकल की गाड़ी के शीशे में आग देखी। उन्होंने घर से बाहर आकर खड़ी स्कूल बस में आग देखी, तब बस का अंदर जल चुका था। देखते ही देखते पूरी बस जलने लगी। आधे घंटे की मशक्कत के बाद कर्मचारियों ने एक साथ आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी ये अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि जांचकर्ता आग लगने की सही कारणों की जांच कर रहे हैं। গতকালকে রাত্রে 1:40 আমার ফায়ার সার্ভিসের সেন্ট্রি ফায়ারম্যান শ্রী রণবীর দত্ত দেখতেছে আমার ফায়ার সার্ভিস গাড়ির মধ্যে একটা আগুনের শিকার মতন একটা লুকিং একটা আইতেছে। ওই সময় সে বাইরের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের সাথে দেখে আমার অফিসের সামনে ফায়ার সার্ভিস অফিসের সামনে ডন বস্কো স্কুলের একটা বাস আসিল, ওই বাসটাতে আগুন লাগছে। কেবা খারাপ লাগাইছে এটা তো আমরা দেখছি না। তারপরে সঙ্গে সঙ্গে আমরা গেলাম, উপরে থেকে ফায়ারম্যান ড্রাইভার নামে এসে সে আমরা আগুনটা নেমেলাম সহযোগিতায়। আগুনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় 2 লক্ষ টাকা, সিট 20 লক্ষ টাকা।